We need Greenland for national security purposes. We don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Keinginan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menguasai Greenland mengundang reaksi dari sejumlah negara Eropa. Apalagi Trump menyebut pihaknya tak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk merebut kendali atas wilayah negara Denmark itu. Ada negara yang masih menunggu perkembangan selanjutnya, ada juga yang mengecam keras. Salah satu yang telah buka suara terkait masalah ini adalah negeri beruang merah Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa klaim itu adalah masalah hubungan bilateral antara Amerika dan Denmark. Peskov menegaskan pihaknya hanya tertarik untuk menjaga stabilitas di zona Arktik. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в арктической зоне и готовы к взаимодействию со всеми странами мира во имя этого мира и стабильности везде, ну и в арктической зоне в частности. Такие притязания, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким достаточно драматическим развитием ситуации. Но пока, слава богу, на уровне заявлений. Peskov menegaskan Rusia memantau perkembangan ini dengan serius, mengingat Greenland berada di kawasan Arktik. Langkah Trump untuk mengincar Greenland dikhawatirkan memicu ketegangan baru di kawasan Arktik. Sebagai wilayah yang kaya sumber daya dan strategis secara geopolitik, Arktik kerap menjadi pusat persaingan. Sementara Greenland merupakan pulau terbesar di dunia yang berada di antara Samudra Atlantik dan Samudra Arktik dengan 80% areanya ditutupi oleh es. Wilayah ini merupakan wilayah semi-otonom Denmark, namun pulau ini juga menjadi rumah bagi pangkalan militer Amerika Serikat. Saat ini Greenland menjadi pusat persaingan geopolitik dan geoekonomi dalam banyak hal. Greenland dikenal kaya sumber daya alam termasuk emas, perak, tembaga, dan minyak. Pulau ini juga jalur penting yang menawarkan akses ke Kutub Utara. Seth Bernstein dari Associated Press mengatakan Greenland kaya dengan sumber daya alam termasuk minyak dan gas. Rusia menyatakan siap bekerja sama dengan semua negara untuk menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Berbeda dengan Rusia cenderung lebih menunggu, reaksi keras diutarakan oleh Perancis. Negara itu memperingatkan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, untuk tidak mengganggu kedaulatan wilayah Greenland. Peringatan ini dilontarkan usai Trump menolak mengesampingkan aksi militer untuk mengontrol Greenland. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menegaskan Uni Eropa tak akan membiarkan negara manapun menguasai Greenland. Sebab menurutnya Greenland merupakan wilayah Eropa yang memiliki pemerintahan sendiri dan terhubung dengan Uni Eropa melalui Denmark. Hal ini dikatakan Barrot pada Rabu 8 Januari 2025 dalam siaran Frank Inter Radio. Ia pun memastikan invasi Amerika Serikat terhadap Greenland tidak akan terjadi. Namun Barrot memperingatkan saat ini dunia sedang memasuki era di mana yang terkuat yang akan bertahan. Meski begitu, Barrot menyebut ancaman kedaulatan itu tak perlu dikhawatirkan seiring dengan langkah memperkuat diri secara militer. Melihat adanya ancaman terhadap kedaulatan negaranya, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland tidak dijual kepada siapapun. Pernyataan itu ia sampaikan pada Selasa 7 Januari 2025, bertepatan dengan kunjungan putra Donald Trump ke wilayah itu.
Jeg vil selvfølgelig gerne knytte nogle ord til den diskussion, der pågår lige nu omkring Grønland, og gøre det meget klart, at set med den danske regeringsbriller, så er Grønland grønlændernes. Det er et meget, meget stolt folkefærd. Det er et sprog, det er en kultur, det er en befolkning, som er sin egen. Og som formand for Naalakkersuisut, Moshi Egede i øvrigt har sagt, så er Grønland ikke til salg. USA er vores absolut tætteste allierede. Vi vil altid gerne arbejde tættere sammen med amerikanerne. Det gælder i alle forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det gælder også Nordatlanten, hvor spændingerne tager til. Og vi har set med vestlige briller en meget klar interesse i, at det er USA, der, når det kommer til hele det område, at det er USA, der spiller en stor rolle, og ikke for eksempel Rusland eller andre lande. Men Grønland, det er grønlænderne. Frederickson mengakui Amerika Serikat memang sekutu dekat mereka. Keduanya sama-sama tergabung dalam Blok Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Meski begitu, ia menyebut Washington harus menghormati penduduk Greenland dan mengajak untuk bekerja sama dalam koridor yang sesuai. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det på den ene side er godt, at der er en stigende amerikansk interesse for, hvad der foregår, også i Nordatlanten, også i det arktiske område, fordi nogle af de spændinger, vi ser i andre dele af verden, ja, de begynder også at komme til det arktiske område. Så jeg, som en meget, meget tæt allieret med USA, synes jeg, der er grund til at glæde sig over den stigende amerikanske interesse. Men det bliver nødt til at foregå på en måde, der er respektfuld over for det grønlandske folk, og vi bliver nødt til at kunne samarbejde på den måde, vi plejer at gøre det, blandt andet i NATO-sammenhæng og i andre internationale fora. Donald Trump kembali membuat kontroversi meski belum menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Keinginannya untuk menguasai Greenland yang masuk dalam otonomi Denmark mengundang reaksi keras dari sejumlah negara Eropa. Apalagi Trump tak menutup kemungkinan melakukan aksi militer. Menjaga keamanan nasional menjadi alibi Trump untuk menguatkan keinginannya menguasai wilayah itu. Meski begitu, keinginan Trump ditolak mentah-mentah oleh Denmark. Bagaimana perkembangan soal Greenland selanjutnya? Saksikan ragam berita nasional dan internasional hanya di kanal YouTube Kompas.com.